प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नूरानी कायदा के तीसरे सबक की चौथी क्लास। और इस सबक में हम मुक़त्तआत के बारे में पढ़ेंगे। मुक़त्तआत क्या होते हैं? मुक़त्तआत हरूफ जो हैं ये बिल्कुल सेम पिछले लेसन की तरह ही हैं, सबक नंबर 2 जो है उनकी तरह ही हैं। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है कि इनके अंदर कुछ अलामात जो हैं वो शामिल की गई हैं इस सबक के अंदर। तो बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि मुक़त्तआत हरूफ का मीनिंग क्या होता है। तो मुक़त्तआत हरूफ जो हैं इनका मीनिंग अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जानता। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। ये हरूफ जो हैं ये हमारे पास कुरान मजीद की सूरतों के स्टार्ट पे इस्तेमाल होते हैं। कुरान मजीद में बहुत सी सूरतें हैं जो इन हरूफ से स्टार्ट होती हैं और कुछ सूरतों के नाम भी हैं। तो जैसे कि हामीम आइन सीन क़ाफ है, तो ये हमारे पास सूरत शुरा पारा नंबर 25 उसकी स्टार्ट पे आता है। इसी तरह क़ाफ जो है ये सूरत का नाम भी है, सूरह क़ाफ पारा नंबर 26 में है। इसी तरह नून जो है ये सूरह क़लम के स्टार्ट पे आता है। तो ये मुक़त्तआत हरूफ जो हैं ये कुरान मजीद की सूरतों के स्टार्ट पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कुरान लेसन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम ताउज़ और तस्मीया ज़रूर रीड करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज की क्लास में हम सबक नंबर 3 की लास्ट लाइन जो है इसको रीड करेंगे। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम अलामात के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अलामात जो हैं इस सबक में शामिल की गई हैं। तो इस बॉक्स में हमारे पास जो सबसे पहली अलामत है वो है खड़ी ज़बर। हा के ऊपर जो पर्पल कलर में अलामत है इसको खड़ी ज़बर कहा जाता है। और जब भी किसी लेटर के ऊपर ये अलामत आती है तो उस हरफ की जो आवाज़ होती है उसको हम 2 सेकंड्स के लिए लंबा करते हैं। दूसरी अलामत जो इस बॉक्स में शामिल की गई है वो है मद की अलामत। इसको अरबी में मद कहा जाता है और अरबी में इसका मीनिंग होता है इसको मद मीन लंबा करना। तो जब भी किसी लेटर के ऊपर मद की अलामत आती है तो उस हरफ की जो आवाज़ होती है उसको हम 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा करते हैं। तो चलिए अभी हम इसको रीड करते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास 5 हरूफ हैं। जो पहला हरफ है वो है हा। ये हा की आधी शक्ल है और हा जो है इसके ऊपर खड़ी ज़बर की अलामत है। तो हम हा को 2 सेकंड्स के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि हा। नेक्स्ट हरफ हमारे पास है मीम। ये मीम की डिफरेंट शेप है ब्लैक कलर में और मीम के ऊपर जो ब्लैक कलर में अलामत है इसको मद कहा जाता है। तो मीम के ऊपर मद की अलामत है तो मीम को हम 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि मीम। नेक्स्ट हमारे पास जो हरफ है वो है आइन। पर्पल कलर में ये आइन की आधी शेप है और आइन जो है इसके ऊपर मद की अलामत है। तो आइन को हम 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि आइन। नेक्स्ट हमारे पास है सीन। ये सीन की आधी शेप है और सीन जो है उसके ऊपर मद की अलामत है। तो सीन को हम 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि सीन। नेक्स्ट हमारे पास है क़ाफ की पूरी शक्ल। ग्रीन कलर में जो है ये क़ाफ की पूरी शक्ल है और क़ाफ के ऊपर मद की अलामत है। तो हम क़ाफ को 3 से 4 सेकंड के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि क़ाफ। तो अब हम पूरे लेटर को पढ़ते हैं। हा मीम आइन सीन क़ाफ। दोबारा ट्राई करते हैं। हा मीम आइन सीन क़ाफ।
تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم مقطعات حروف کو پڑھتے ہیں تو ہم ایک ایک حرف کے بعد سانس نہیں لیتے. ہم نے ایک باکس کو ایک ہی سانس کے اندر پڑھنا ہوتا ہے، بغیر سانس کو توڑے ہم نے ایک باکس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے دکھایا ہے. بالکل آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، اور آپ اس طرح تک پڑھ سکتے ہیں جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے اچھے سے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سانس توڑے بغیر پورے باکس کو ایک ہی سانس میں پڑھیں. نیکسٹ حرف ہے ہمارے پاس اس باکس میں قاف. ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے قاف. قاف جو ہے اس کے اوپر مد کی علامت ہے، تو اس کو ہم 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، جیسے کہ قاف. دوبارہ ٹرائی کریں. قاف. نیکسٹ اس باکس میں ہمارے پاس ایک ہی حرف ہے اور یہ ہے نون کی پوری شیپ. ٹھیک ہے، نون جو ہے یہ نون کی پوری شیپ ہے اور نون کے اوپر مد کی علامت ہے، تو ہم نون کو 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، جیسے کہ نون. دوبارہ ٹرائی کریں. نون. تو آج کی کلاس میں ہمارا یہ والا سبق جو ہے سبق نمبر 3 یہ مکمل ہو گیا ہے. اور اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس سبق نمبر 3 میں ہم نے مقطعات کے بارے میں سیکھا ہے. سبق نمبر 1 میں ہم نے مفردات کے بارے میں سیکھا تھا، مفرد سنگل حروف کو کہا جاتا ہے. سبق نمبر 2 میں ہم نے مرکب کے بارے میں سیکھا تھا، مرکب ایک سے زیادہ حروف آپس میں ملتے ہیں تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے. اور سبق نمبر 3 میں ہم نے مقطعات کے بارے میں سیکھا ہے. تو مقطعات حروف جو ہیں یہ بھی بالکل سیم سبق نمبر 2 کی طرح ہی ہے، جسٹ ان میں ڈفرینس کیا ہے کہ کچھ علامات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں، جیسے مد کی علامت اس میں شامل کی گئی ہے، کھڑی زبر کی علامت شامل کی گئی ہے، اس کے علاوہ اس میں شدہ کی علامت شامل کی گئی ہے. تو کچھ علامات جو ہیں وہ ان میں شامل کی گئی ہیں، باقی یہ سیم پچھلے سبق کی طرح ہی ہے. اور مقطعات حروف جو ہیں ان کو ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ تو یہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہوتی ہیں ان کے سٹارٹ پہ استعمال ہوتے ہیں. بہت سی صورتیں جو ہیں وہ انہی مقطعات حروف سے سٹارٹ ہوتی ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حامیم عین سین قاف جو ہے یہ سورۃ الشورى کے سٹارٹ پہ آتا ہے. اور قاف کے بارے میں بتایا کہ یہ سورہ کا نام بھی ہے، 26 پارہ میں سورہ قاف ہے. اور اسی طرح نون جو ہے سورہ قلم کے سٹارٹ پہ آتا ہے. تو یہ مقطعات حروف جو ہیں ان کا میننگ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور باقی یہ جو حروف ہیں یہ قرآن مجید کی صورتوں کے سٹارٹ پہ استعمال ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھے سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اس لیسن کی. تو نیکسٹ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.